अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ नदीम अहमद। आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाजरीन, डॉक्टर मसीहा होता है, ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। कहते हैं कि पांचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती और हर शोबा में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन अगर हम मेडिकल की बात करें तो कल तक वो डॉक्टर जो एक छोटी से दुकान में, एक छोटे से क्लिनिक पर मौजूद होते थे, आज वो बड़े बड़े अस्पतालों के मालिक बन चुके हैं। शहर में बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक बन चुके हैं। टाइटैनिक अस्पताल जो है वो बना चुके हैं। उसकी वजह यही है कि उनका तरीक़ा वारदात ही बड़ा मुख्तलिफ है। मैं अपना एक तजुर्बा शेयर करता हूँ। वैसे तो हर बंदा इस व्लॉग पे कमेंट भी करेगा, कुछ इसको सच कहेंगे, कुछ इसको झूठ कहेंगे, कुछ इसे कुछ कहेंगे। ज़ाहिर सोसाइटी है, मुआशरा है, हर बंदे की अपनी सोच है, लेकिन मैं अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ। अभी कल की बात है, हमारे घर का एक मरीज़ जो है वो बीमार होता है और उसकी सेहत ख़राब होती है। मसला ये है कि उसको सांस में प्रॉब्लम हो रही है और उसने जब हमने उठे हैं तो उन्होंने कहा मेरे सांस में प्रॉब्लम हो रही, मुझे सांस नहीं आ रही। हमने फटाफट ब्लड प्रेशर चेक किया। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद पल्स वगैरह देखी तो वो ठीक था। हमने उसी वक्त वो रेस्क्यू 1112 को कॉल की। रेस्क्यू 1112 की बाइक वाला जो है वो फौरी तौर पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद पल्स वगैरह, बीपी वगैरह सारा कुछ चेक करता है। मेडिकेशन देखता है कि कौन सी पहले मेडिकेशन हो रही थी। वो कहता है कि जी पल्स भी ठीक है, बस सांस में प्रॉब्लम हो रही है, इनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रहा है। तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम का ऑक्सीजन वाला, तो उसी वक्त अपने ऑफिस कॉल करते हैं और रेस्क्यू 1112 की गाड़ी जो है वो आ जाती है। वो हमें कहते हैं इसको शिफ्ट करना पड़ेगा अस्पताल में। तो हम अस्पताल की जानिब चलते हैं तो वो पूछते हैं कि किधर जाना है। तो हमने कहा कि सिविल अस्पताल जो आजकल अलाइड 2 है वहाँ ले जाएं। तो लेकिन अचानक जहन में आता है कि करीब ही तो हमारे इंटरनेशनल अस्पताल, ठीक है कि नहीं, जिसे रिफा इंटरनेशनल कहा जाता है, वो हमारे करीब ही, हम क्यों ना वहाँ चले जाएं। तो जब हम रिफा इंटरनेशनल अस्पताल में जाते हैं, मरीज़ को दाखिल कर दिया जाता है। फौरी तौर पे ऑक्सीजन जो है वो लगा दी जाती है। अब ऑक्सीजन लगती है तो डॉक्टर अब हमारे साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जनाब इसकी रजिस्ट्रेशन फाइल जो है वो बना लें। हमने कहा चले ठीक है जी। हम काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर से हमें पता चलता है जी आपको सिर्फ एडमिशन फ़ीस जो है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 10,000 जो है वो पे करने की, मतलब कि 10,000 रुपये। हमने कहा जी कोई बात नहीं। हमने फटाफट 10,000 रुपये जमा कराया। हमने कहा जी इसके अलावा, उन्होंने कहा जी इसके अलावा ये है कि आपके मरीज़ की कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, बहुत ख़तरनाक है, अब मरीज़ का बुरा हाल है। तो अब इसका ये है कि इनको मरीज़ को कम से कम 2 से 3 दिन यहाँ पे रखना पड़ेगा। हमने कहा चले हमें को थोड़ा से चार्जेस बता दें। उन्होंने कहा जी कि ऐसे है कि मेडिसन के पैसे अलग होंगे, रूम के पैसे अलग होंगे, और उन्होंने बता के उन्होंने कहा जी लमसम आपका 45 से 50,000 रुपया एक दिन का खर्चा है और 3 दिन रखेंगे तो इट मीन्स कि आपको 1.5 लाख रुपया अदा करना पड़ेगा और ये बढ़ भी सकते हैं, कम नहीं होंगे। हमने कहा जी कमी बेशी, कहते हैं कम नहीं होंगे, बढ़ सकते हैं। इसी दौरान तकरीबन ये आधे घंटे का जो टाइम है वो गुजर जाता है। उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी। मरीज जो है वो ऑक्सीजन ले रहा है लेकिन मेडिकेशन कुछ नहीं। अब डॉक्टर ये है कि सबसे पहले जो पैसे हमारे पास आ जाए, रकम आ जाए, फिर हम कुछ करते। डॉक्टर साहब आराम से बैठे। हमने कहा डॉक्टर साहब मरीज़ को देखें, मरीज़ की हालत जो है वो बड़ी ख़राब है। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो देखते हैं, आप पहले पैसे जमा करवाएं। हमने कहा जी वो फाइल के तो हमने जमा करवा दिए हैं। तो तकरीबन ये दौरानिया जो है आधे घंटे का है। आधे घंटे में ना मरीज़ हमारा स्टेबल हो जाए। और हमने कहा जी मरीज़ जो है वो कुछ स्टेबल हो रहा है। कहते नहीं जी नहीं, आपको लग रहा है, जैसे ऑक्सीजन उतारेंगे आपका मरीज़ जो है वो नहीं बच पाएगा। तो मरीज़ से पूछता, उसने कहा जी मेरी कुछ तबीयत जो है वो बेहतर हो रही है। खैर डॉक्टर तो करीब है नहीं, अब हम ही वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हम एक तजुर्बा करते हैं, हम कहते हैं कि चले शायद देखते हैं कि क्या मसला है। मरीज़ कहता है जी मैं भी बिल्कुल ना अब ठीक अपने आप को फील कर रहा हूँ, मुझे अब वो तकलीफ़ नहीं है जो उस वक्त पहले थी जब ऑक्सीजन मुझे नहीं। हमने कहा ज़ाहिर अब ऑक्सीजन मिल गई है तो इसलिए जैसे ऑक्सीजन उतारेंगे, और ये रिस्क था, डेंजरस था ना, हम नहीं कर सकते। हमने कहा जी कि अब वो इशारे कर रहे हैं जो स्टाफ का अमला और डॉक्टर जो हैं वो सब कि ये जो है ना मछली जाए ना हाथ से। हम भी कुछ समझ गए। ज़ाहिर है हम जब समझ जाते हैं तो हम कहते हैं चले जी हम इसको ना अपने मरीज़ को हम शिफ्ट कर रहे हैं सिविल अस्पताल अलाइड 2 में, हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। कहते हैं हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप शिफ्ट कर लें और ले जाएं। हमने रेस्क्यू 1112 को दोबारा कॉल की है
کہ جناب ہم ابھی آپ نے ایک مریض ہمارا شفٹ کیا ہے شفا انٹرنل ہسپتال میں، اب ہم یہاں سے اس کو الائڈ ہسپتال جو ہے وہاں پہ اس کو جو ہے وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی گاڑی آ رہی ہے۔ ہم اس وقت اس دورانیے تک انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ اتار دی، اور ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آکسیجن اتاری تو آپ کا مریض جو ہے وہ ڈینجرس حالت میں ہے۔ دوسری طرف جیسے انہیں پتہ چلا کہ یہ مریض یہاں سے اب منتقل ہو رہا ہے تو انہوں نے آکسیجن جو ہے وہ اتار دی تاکہ ان کے مریض کی حالت خراب ہو جائے اور یہ مجبور ہو جائیں ہمارے پاس رکھتے ہیں۔ ہم انتظار کیا، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ پہ ڈوریاں چھوڑی ہیں، اور اللہ پہ ڈوریاں چھوڑنے کے بعد ہم ویٹ کرنے لگے۔ مریض ہمارا اسٹیبل ہو گیا۔ مریض کہتا جی اب میں نے نہیں ہسپتال نہیں جانا، مجھے اب گھر لے جائیں۔ ہم نے دوبارہ کال کی ریسکیو 1112 کو، اور ہم نے وہ کینسل کیا۔ انہوں نے کہا جی اب ہمارا مریض اسٹیبل ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، ہم واپس بلا لیتے ہیں گاڑی کو۔ ہم نے اپنے مریض کو وہاں سے ڈسچارج کروایا، انہوں نے ڈسچارج سلپ بنائی، بل بنا دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کے یہ اخراجات ہیں، یعنی کہ ایک بھی دوائی جو ہے وہ نہیں دی گئی، صرف آکسیجن لگا۔ انہوں نے کوئی 2,500-3 ہزار روپے کا بل بنایا، اور انہوں نے کہا جی وہ آکسیجن والے جو کٹ ہے نا وہ اس کے بھی پیسے ہوں گے۔ ہم نے اس کے بھی پیسے دیے۔ یعنی جب مریض کو ہم گھر لے کے آئے ہیں تو مریض ہمارا حشاش وشاش دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب جو ہے وہ 12 گھنٹے جو ہے مریض ہمارے کو گزر چکے ہیں، مریض ہمارا بہترین حالت میں ہے۔ تو اب اگر ہم وہاں رک جاتے ہیں، 1.5 لاکھ روپیہ کچھ بھی نہیں، جسٹ اس کا یہ ہوا کہ اس کے گلے میں کو تھوڑا سا مسئلہ بنا، اور اس کے لیے کچھ چھوٹی موٹی دوائی دے کے تھوڑے پیسے لے کے یہ کام ہو سکتا تھا۔ لیکن اس طرح کے اقدامات سے پھر وہ جو کال ہے نا جی کہ مسیحا ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ کہیں کہیں جھوٹ ثابت ہونے لگ جاتا ہے کہ جب اس طرح کے انٹرنیشنل ہسپتال اور لوگوں سے فنڈ اکٹھے کر کے اور یہ چندے اکٹھے کر کے ہسپتال بنائے جاتے ہیں اور کھالیں اکٹھی کر کے ہسپتال بنائے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے جو بے بس لوگ ہیں، اس وقت مریض اور لواحقین کی حالت سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ اس پریشانی کی حالت میں یہ لوگ جو ہیں یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ اتنی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں۔ اور میں حکومت پنجاب، خاص طور پہ مریم نواز صاحب، آپ کے اقدامات یقین جانیں بڑے لوگوں کو پسند آ رہے ہیں، جو آپ اقدامات کر رہی ہیں نا یہ قابل ستائش ہیں، اور اس کو مسلسل ایسے، لیکن ان ڈاکٹرز کا چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں۔ ان کے ریٹس جو ہیں وہ حکومت مقرر کرے کہ آپ کس چیز کے کتنے پیسے۔ اچھا ٹیسٹوں کی بات، سوری ایک میں بات بھول گیا، انہوں نے پھر کہا جی آپ کے ٹیسٹ بھی ہوں گے، کہ کون سے ٹیسٹ؟ یہ آپ کا ایکس رے ہوگا، سی بی سی ہوگا، یورین ٹیسٹ ہوگا، تقریباً یہ ٹیسٹ انہوں نے کوئی 10 سے 12 مجھے ٹیسٹ بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی ہوں گے، اور اس کے 15 سے 20 ہزار روپے الگ چارجز ہوں گے، وہ اس 1.5 لاکھ میں شامل نہیں ہے، وہ 15 سے 20 ہزار روپے ٹیسٹوں کے الگ ہوں گے۔ جتنی بار آپ کے اور چیزیں ہوں گی، مثلاً اگر آپ کو نبلائز کیا جاتا ہے اس کے چارجز الگ ہوں گے، نرس، یعنی عجیب صورتحال ہے۔ اب وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ انہوں نے بنانا تھا، اور مریض کو کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ بنا، اور 15 سے 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے آکسیجن لگی، اور مریض جو ہے وہ تندرست ہو گیا۔ تو مریم نواز صاحبہ اس پہ ضرور کوشش کریں، یہ جو اتنے بڑی بلڈنگیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ پر بھی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے آپ پنجاب میں بہترین اقدامات کرتی رہیں۔